don't even know what this is, but yeah. She got drunk as fuck and swallowed all my kids. That's on the back, ass so fat, hit that on the back. Wild for the night, fuck being polite. I'm going. First don't fuck your bitch in the click you claim. West side when we rockin'. Pagi. Hello Turki. Kok Turki sih? Kairo. Tidur. Oh enggak tuh dia. Valeri. Live nih. Ayo Catalina. Anak. Gue mau Herdu. Abis Kamu liatin gua? katanya mirip. Ya. Kayak mirip banget Ya lu kayak gini tuh. Gua makan nih. Tapi kayak Whiskas kucing dong. Oh, bau anjing tuh kayak nostalgic banget buat gua. Siapa? Cucu. I must record this. Jangan pada. Oh, itu mah yang sekali pakai ya? Iya. Tapi yang paling Sama nggak dipeluk? Nah, mama pakai itu. Dipakai. Anak gua. Mamanya dipeluk. Ice cream. Enggak enak dulu. What the hell? Lebih baik kita nunggu. Ice cream. Dumbass. Cuy, kelihatannya kayak pedal pop 2015. Iya lagi. Iya nggak sih? Pedal pop zaman dulu gini nggak sih? Pedal pop tuh Ini kayak aku mau ujungnya. Kapis. Gila lu Pak. Assalamualaikum guys. Kasian amat lagi kalau makan tuh, kasian banget anjir. Kata-kata hari nih. Selamat morning, selamat hari Senin. Semangat terus, jangan lupa bawa anjing kayak Catur. Anjay. So I'm already home dan gue mau ajarin Kairo some training cause he's still a puppy dan dia belum tahu apa-apa. Dia baru belajar how to sit tadi pagi. Jadi gue pengen lihat apakah dia beneran bisa apa enggak. Dan kalau bisa gue mau ngajarin yang lain. So ya. Sentate. Kau ini? Mírame. Ey. Mírame. Mírame. Sentate.
Gemes banget. Hai guys, kita lagi beli kopi. Kita mau jalan-jalan ke Bir. Sini? Sih. Sini. Gue sedih banget. Ini pertama kali gue ninggalin Kairo sendiri di apart. Soalnya nggak bisa dibawa ke PIM. Kemarin kan gue ke Campville, terus bisa dibawa ke Campville. Cuman di PIM kan nggak boleh bawa anjing, pusing banget deh. Kan nggak boleh ada anjing di PIM. Jadi gue harus ninggalin Kairo di apart sendiri. Kayak I'm anxious as fuck. Deg-degan coy. Gue takut dia nangis. By the way, it's my first time. Not my first time tapi gue pakai softan lagi guys setelah sekian lama. Cocok lah. Dadah mas kafe. Bro, you have to try this. It's a caramel latte with extra caramel sauce, like a lot. Thank me later. So today's Tuesday. This is day 2. Llegué con un golpe, quiero whatever cuando quiero lo que se antoje. Quiero dinero para que los haters se enojen. Soy esa cosa como los tigres del norte. Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe. I bet I could pull a little rapper out of cloud 9. Making this record with a free translation. You see me, bet your knees be shaking. Swam on the throne and the seats amazing. Un baby así que en inglés o español es lo mismo, los dos se enseñan. Fuck you, pay me. Que se llegó la mexicana, la mera la nena. Que todos pensaban nada was ever gonna happen and they wanted the bitch to fall off. But tada, pop back up, pero no se acaba. Me one cholos en un pinche empala. Bicho wax, make it bitch piñala. Should've known better, I'm a michoacana. La reina es el reino, Beatriz Adriana. Camino con el flow intacto, ay, camino con el flow intacto. En la boca sacan los barcos, en la boca de los panes come la movie, zona de reparto, por solo decirme cuándo y cuánto, puedo decirme cuánto. Si una vez me caigo 4 veces me levanto. Ellos no son pa' tanto, toda Argentina pero no tan en lista. Ey, pa' arriba, pa' abajo, corte cricket. Corra, vamos a darle un bellaqueo que se... Kak, sama mananya juga ada air softline sama tetes mata buat softline nggak? Air softline atau yang mana kayak gini? Pasti nanti ke email lagi. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kita habis beli kado Natal buat papa, buat mama udah. Terus gue beliin termos juga buat nenek. Kita lagi mukbang baju. 15 days later. Nggak nyampe dia. Fit check atas. Belakang gue ada manusia satu. Salut. Okay, now kita mau ke H&M. Soalnya kaki gue nitip kaos. I just got Kai's Christmas present. Dia waktu itu bilang dia pengen buku Game of Thrones. Jadi yeah, that's his Christmas gift for me. Soalnya gue udah gak tau mau beliin dia apaan.
Phil? Habis makan steak. Steak and beer. My boyfriend got me flowers. Lucu banget. So he got me flowers for Mother's Day, even though I'm not a mom. But he got his mom, and he got my grandma flowers. So he got me flowers. Gemes banget. Pokoknya semua buket bunga yang pernah gue dapet dari cowok gue, nggak ada satupun yang gue buang. Semuanya gue simpan. Walaupun udah pada kering semua, tapi kayak I still have the whole bouquet of flowers. Gak bakal pernah aku buang. So ya, gue cuma mau pamerin bunganya aja sih. Antriannya? Cak. Tiba mau di lagi ya? Dari mana? Lo gak pulang tadi malam ya? Dari bar. Apa engkol? Dek, engkol? Tadi katanya Bang Rio. Halo semuanya. Yang konde tuh nggak kelihatan gue pak. Vlognya Geser Cak. langit. Sini, Bentar di sana. dulu. Ke kanan lo. Lagi jauh-jauh. Terus. Ini yang namanya Rido Firmansyah. Ya. Gua nggak mau ketemu sama dia lagi. Ada kenal gitu dia. Nasi syuting. Let's vlog Catu syuting. Apa dia akan salah mengucapkan kalimat atau kata-kata atau tempo atau deskripsi atau itu deh. Kasih apa gitu lagi ya? Raisa di mana? Langsung kepala. Banyak lagi kiri lagi. Kiri. Geser kiri dulu. Geser. Oh geser. Geser. Action. Ya, segini. Nggak sopan. Ya itu juga yang bikin gue bingung. Gue gak bingung sih. Kalau ada cowok yang ngelakuin itu. Dan sekitar kayak apa? Diga, terakhir. Nah, Ini berapa sekarang? Deritamu bukan deritaku. ya. Hai, it's Catu Vlog. Anjay. Vlog. Serius? Beneran? Gue nge-vlog. Gue harus ngapain? Ngomong apa? Anjir. Vlog. Ini 360 ya Insta ya? Hah? Insta 360. Lu jangan nanya kamera, lu hari vlog. Halo. Coba lihat hasilnya. Kesini lihat. Oh gitu. Kecil banget sih. Berarti gue dapat duit ya dong kalau ntar. Bacot. Babunya Kairo.
Babu Kairo. Diva. Gue lagi emosi. Hai guys, jadi ini kita lagi di rumah Zara dan kebetulan kita baru datang terus jadi maki-maki sama orang ini. Dan kalian tahu gak kita baru datang disuruh ngapain? Kita disuruh ngurusin beta. Jadi kita baru datang kita udah langsung disuruh ngangkat stroller ya. Bikinin kopi ya. Terus dia dengan akal liciknya dia bilang dia pengen traktir kopi. Assalamualaikum. Gila gue gelit banget mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kalau gue dari sini nih, kelihatan lumayan kurus nih. Gue dari sini. Gila. Tara arts gue. Shut your bitches. Malam banget cuy. Jadi gini guys, jadi aku tuh pengen perm rambut tapi nggak tahu nih. Jidat. Astagfirullahaladzim. Goblok. Disensor ya tolong. Gue pengen nawarin tapi dia masih kesel. Ya udah, fuck you bitch. Emang gak? Starbucks. Starbucks. Mama. Starbucks. Mau pesen kuku aja bang? Enggak, mau suruh. Lu mau apa? Mau karamel on the rock. What the hell? Guys, gua hari ini bersama anjing. Gila lihat anjing. Anjing. Anjingnya anjing banget ya guys. Jangan takut ya. Jangan gigit-gigit kameranya. Ya anak-anak kita lagi nonton Stranger Things. Nonton Stranger Things. Ada apa gerangan? Liatin. Udah ngulurin tangan tuh. Berdiri Yud. Oke, kenalin. Gue Yuna, Elektra, Sakira, Lisel, Udin. Wahyu. Jaim dong, jaim. Diem lu. Alhamdulillah di usia Jevan yang sekarang dialognya tambah hepetan. Secara teknis Lu sih all you can eat mulu lu. Mas, kan Mas yang ngajak. Stop, udah. Cukup bercanda aja. Bisa nggak sih kasih ide tuh yang kreatif dikit gitu loh? Ya kan bang? Mending gak kreatif daripada lu ngaco logikanya. Mana ada manajerin mau di mana ada manajer Baju lu kenapa? Lihat baju lu. Gara-gara dia. Ini dia, dia paling parah. Lu tambahin deh super. Sabar, lihat baju lu. Lu balik badan aja. Lihat baju lu. Ini tuh baju apa sih? Lihat baju lu. Enggak suka. Ini masalahnya apa sih? Agak jatuh. Biar kesek. 1, 2, 3, set, jalan. Jam, muter. Jam, muter, jalan lagi.
Apa kita udahan? Kok kamu masih nanya sih? Anjing. Kairo love you Kairo. Gue pengen Kairo, gue pengen Kai. It's 2:30. Kita masih on set. Matt. Oh yeah, ya gusto magtanong na norma. Despacito, despacito, quiero picarle despacito, para que le vaya a llamarte despacito. Conmigo no ganti. Despacito, Jose Código, Vito. Belum mandi kamu ya? Red Bull pasti Bunda. I just finished editing. So yeah, I'm done.